Joto oro painai tipra hasili joto ligoro khulunga faro okra chakra mafa pauga khulunga painai tamuno sobenya diliwo signatory money signing money agreement sign khai money agreement between Government of India, Government of Tripura and the Indigenous Progressive Regional Alliance Tripura. A series of meetings were recently held with the Indigenous Progressive Regional Alliance as Tripura, popularly known as Tripura Motha, and other stakeholders based on which Government of India, Government of Tripura and Tripura agreed to amicably resolve all the issues of the indigenous people of Tripura relating to history, land rights, political rights, economical development, identity, our identity, culture, language, etc. Number 2, it was agreed to constitute a joint working committee to work out and implement the mutually agreed plan on all the above mentioned issues in a time-bound manner. To ensure an honorable solution in order to maintain a conducive atmosphere for implementation of this agreement. All stakeholders shall refrain from resorting to any form of agitation and protest during this period, starting from day of signing. The above agreement is signed on 2nd March 2024 at Delhi in the presence of Sri Amit Shah, Honorable Union Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation, Professor Dr. Manik Saha, Tripura, Sri Pikal Teprama, Honorable Minister Government of Tripura, and Sri Shukla Charan Noatia, Honorable Minister of Government of Tripura. Soirika, Sri Mayagaram, Sri Bukhari, Bumugra, Vijay Kumar Uncle, President Tripura Motha.
Number 3, Onimesh Debroma. On behalf of Government of Tripura, Chief Secretary Tripura, J.K. Sinha. Piyush Goyal, Additional Secretary Northeast, Ministry of Home Affairs, Soirika. Gubernur Borok Suno, Chini Chobano, Ereng, Tokai Samai Naka Haising. Bubagra Dili Sabai Malay, Botoga Tikami Malay, Botoga Translation Money, ini Proman Purukaje. Gubernur Tiprasa, Chini Chobano Poito Sai and Kamani, ini Paksa Tiprasa, oh Chobano Katang Kubui, Kapai Nahi Poitamani, Jotan in the Pan, I say. Bumograki! 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 Tanjaki! Tanjaki! Water! Hambai. Gaisa, Gaisa Kobongu, Kanadi Jota Tangi Tongan. Terus dia, iya. Dibagai tamu rombongan saja kalau kita ini paitani dibagai anda orang koinai orang kota no tamu orang tahu tahu jangan ikutul thana minggu jangan hangai kacang tahu rombongan tahu di pamatan persen nin thani buba hai kok tuma tong tini Delhi ni Delhi uta tini agreement sign sin ka a agreement tam no sign ka gibo nor khana kana media ro chang to ba saka tini agreement sign mani no land right no ti tini history tini lai buma tai tini culture no ti tini language ti tai tini political right no ti tai tini administrative Noti ini silent ka. Enggak, abo sejak serai tongo, dia abo noti
कमिटि खालामजानाय आबुनि इमप्लिमेन्ट खालामनो बागै दिनै आ जायगा प्रेजेन्ट दंनाय दिनै अनरेबल होम मिनिस्टार अमित शाह ताई अनरेबल चिफ मिनिस्टार मानिक शाह ताई आ जायगायाव त्रिपुरानि चिफ सेक्रेटारि ताई आ जायगायाव एडिशनल सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि पीयूष गोयल बर जतन तंखा ताई चिनी बुबाग्रा ताई चिनी अपरा बिकरांक ताई चिनी opposition leader चिनी दा रमेश बर तंखा ताई ओ एग्रीमेंट न बर जतन साइन खाई पाइका ताबु आबन तुइनो चिनी जे डिमांड तमन आबन तुइनो सान तमन बर कमाम बर क्वेश्चन खाइनाय कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन तमो ग्रेटर ट्रिपार्टमेंट तमो एकता न डिफरेंट ग्रेटर ट्रिपार्टमेंट न कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन न कन्स्टिट्यूशन बाइसे जत कुछ न लागु ननि जे साइमानु मे तिनिनि एग्रीमेंट जोंनो एकता ना जागाव जों डाइरेक्ट चिनी सेपरेट जे ग्रेटर ट्रिपार्टमेंट जों चिफ मिनिस्टार मैया चिनी मटेका जों आरो चिनी लेजिस्लेटर जों चालुमैया खायफानो अम कायसा फर्स्ट स्टेप चिनी अचिवमेंट जागा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सानमानि आ जागा मेन कोर इश्यू का चिनी लैंड राइट आ लैंड न चिनी अचिवमेंट का सक्सेसन का इनि गोबां बरक क्वेश्चन में खायमानो लैंड राइट चिनी मानिता खायनाय अबना सानमो जों चिनी जे बरक अबा के सिकिति पानो सियाम तंनाय सिकिति पानो अबा के क्वेश्चन खायतो सानमो लैंड का कायसा बस मेन कोर इश्यू अबसे चिन आसल हा तंखा का ताइचिन कतो तंगै थांबाय कारण हा तंखा का जेनि सिनिमु तंग कायसा बवजागा कायसा चिन आइडेंटिटी नि दैबो आबो आ जागा क्लोज तंग आइडेंटिटी हिस्ट्री आइडेंटिटी कल्चर लैंग्वेज ताई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट अपार्ट माने लैंड राइट सारा आबो तंग काबनो जे तपन हा करे बिनि सिनिमु करे नि आगे साजन जे तपन हा करे का बिनि कक करे नि साजन जे तपन हा करे का बिनि सिनिमु को कल्चर करे नि साजन के तो तिनि से अबनो फर्स्ट स्टेप एचिव खाथिनि और फर्स्ट स्टेप एचिव न जों बाहाके इमप्लिमेंट खायै जों देबो बुसागो आगु खालामनाय ए आबो ताबुनि देबो हम करा तंगु एग्रीमेंट साइनिंग पाइका हम कायसा फर्स्ट स्टेप चिनी अचिवमेंट ताबु सेकंड स्टेप का बनो इमप्लिमेंट खायनानै जेकुनु जागाव न साइमन बर जे बुजे रना सिम्पल बालु बि छाउनु नों नक तांना थां काकाय दिन पुइला रा गुसा नों जगार मा खायु दिन हाय का नांगु नों नक तांना काकाय हा तंगन परे हा न सुया को दिन अप्रूवल माना नांगु अप्रूवल मान पाइबर परे गचे रूम नाय तांना गचे नों के रूम मानाउ आबो परे सने नक न तांगु सुमा खायु ठीक आबा है न दिन एग्रीमेंट खा दिन चल खामान खा आबन या बोलो दिन आनो बाहेकी यूज खाइने बाहेके चल बागनाय बाहेके चल आबो एग्रीमेंट खाइने आबो दिन नेक्स्ट स्टेप खाइने ओके फर्स्ट स्टेप चल सक्सेस फर्स्ट स्टेप चल अचिव खा आबन बागेन बेला के तो फरक तो पता न कारण अबा है के आगे कुनो समय अबा है के आनो ते हिस्ट्री न ते दिन आइडेंटिटी ते कल्चर ते लैंग्वेज ते कल्चर ते अबा है कुनो एग्रीमेंट या तो अबन पुइला हिस्ट्री वो लाइफ वो सजानाय जे इनि हाई 2 मार्च 2024 दिनै लाइफ बुबा अब सजानाय दिनै हाय जागा बुबाग्रा स्वयं फास्ट एंड टू डेट ने बदिकला खानि करे दिनै सिनो एग्रीमेंट साइट ए बोसोर आसो साल कलंमा रमै जे सानलाय थाइमानि दिनै मानका लैंड राइट इकोनॉमिक दाय गोबां मा बाहाय मा दाले खातम थगो हम तफानो दिनै द पारो सिस्टेम सिसारना ना द कमाने बिसंति जों दिनै अमो फर्स्ट स्टेप जों सेकंड स्टेप न आबनो बाकी इमप्लिमेंट खायतन थानाय आ जागाव ब गोबां मा सामपता मा तांनायखौ अमो का कायसा स्टेप
जोंना जागा मानखासो जे जोंनि मान थाइनो जों माना बागै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया घोषिका घोषि बतिनि सयरखा ए नरना आं रुसिनाय नै गाबुन बागैनो दिनै खुब दंथका दंथमनि आगोलो दिनै जतनो गोसानो मुसुमो अब जत पार्टी प्रसार खानचांमा बांगिसे दिनै अब साक्सेसफुल दिनै अब एसेबु प्रसार खानचांनि हागाखाय अब हाके जों एसे बंगला खुमु Yang kami tunggu. Kamu bukan baca dan kaham kan? Onek sini bagai tubuh kosong mukti lagi. 4-5 दिन baca temani. Mono tabung relax lagi. Bukan rata isa fajar angkat. Sum kotor ke? Tapi saya kutung lainung panda. Otak sini kepani sal sempal lagi hati. Bisi Rominai Mokol Kiori Nasing Tongmani Sini Bukhani Sanmong Constitutional Solution Bubukrano Logiruinai Bubukrani Korang Hansani Chobawo Sengtini Saimanka Dilini North Block Desni Home Minister Amit Shah ni Officer Amit Shah ni Puskango Sini Tiga Raja Chief Minister ni Puskango Mama Official ni Puskango Sini Bubukra Declarator Tipraland Apa Constitutional Solution ni Jobak Klaibana Tuinai Ini Kaja Ramsang Nakorbai As a agreement Klaja Harus sign Klaja Di Pramotan ini Nai Sign Klaja Signature ka Sini Court Bubukra Product Commission Mariko Taporma Di Pramotan ni President Vijay Kumar Angkol Sini Leader of Opposition Sini Pilap Leader From Gerang Omini Onimes Taporma Tai kaisa Tongo Tripuran Chief Secretary J.K. Sinha Abono Karibo Yang Ministry of Home Affairs ni Northeast ni Joint Additional Secretary Northeast Ministry of Home Affairs Piyush Goyal Bo Government of India ni Poke Desh ni Swarashtra Daptar Mantri Griha Mantri Amit Shah ni উপস্থিতি ho ini agreement khajeta agreement akan kam sir agreement to oro chide sanmani all jaga wo tongo ini history related to history Tripura history land rights political rights economical development
অর্থাৎ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আইডেন্টিটি কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ no কমিউনিটি kabangma tongo omonos belai historical dinini mo jorawo belai ka tongtongmani sal sini baginai mo ranjani aikobe sijak sal bubograni di tulmumbai diri bormora hatayo লক্ষ লক্ষ বরক বিনিয়র বুবুগ্রানি ম মেসেজ no nasingai tonglajak sing message mamani pore oro sing kisa tongtonglaika musalaika bubugrano sing praise khlaika prosna khlaika hansani power ini oro proof khlaika je bubugrani able leadership ini proper guidance singde ini je ibo rajyoni যে রাজনো মহাইব অগ্রক বিজয় তনারি অন্তমা খান তিনি মানব हामबाय दिनैहायनोहाय बेलायखै तंथगो खाखामो तामनि बागै हिंखाय 28 तारिखनि सिमी जों जेओ हाथाय कथार आसुकलायमानि फेबा जों हिंखाय अ गानानि हिसाबै 25 तारिख सिमी केरगै 10 जाना हारै हावा खागलायै अर जे बेबा दिनै बखासखि खामो तमु तंथगो तामु सासिनाय सिनो तफान आं तामु ककनो साइ बोबा गाना हामबाय रेसनाय बो कक थैबै जों बोबा गाना हामबाय सिनाय तामुके बोबा गाना जों कक रनानै Prasarok kok remani je bini bising tu ini di prasarok lo kaisa politik je kok samani awan bagai jeng kenaka ini bawa gara orang je ada gonta hai kok saman pore diliwa ringjagi telang thapro kebang ma borok prosto khaika kebang ma wan jini channel lo hoite kebang ma kok kada bono sabo phone khai abone proman tamo kebang ma kok saman pore buina bagara odo bandai sabo proman phone rekha ini bubai kuda sibra sarate contribution solution bagai jini bubagra bo tamo आज अगर तिने एग्रीमेंट कैसे सोइंग लाइका एग्रीमेंट नि सोइंगा इंडिया गवर्नमेंट कुनो दिन आपन तै रियावै तंगमया बने बगे तिने एग्रीमेंट न त्रिपुरा निङै सिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब थांजा सिनि महाराजा तमोन भवन परे सिनरा
চিনি পার্টিनि বিরোধী দলनि নেতা एलपि बरम गोनां गणेश देब्रह्म थांजाक ताई बरम गोनां त्रिपुरा मथनि बिजय रांखल बरम थांजाक अबाहायखौनो त्रिपुरानि गोबां मानसिनि थांलायै दिनै सयलामोन जोंखा अब नुकमानि बिसोरनो जों सायमोनखा दिनै अर जत्तनो जों अजागा अबाहायखौनो मेसेज मारखा सिनि बुबाग्रा जोंनो कक रैखलांमाने आं अरनि कुतलै दिल्लीआव थांमानि ताइसा अर फाइ साग्लायनाय अरनो जों आं दिल्लीआव थांमानि याक बुकसा फाइग्लाखौनो बलसा कक माने दिनै अजागानो जों प्रमाण मानखा अबानि बागैनो खोना बुबाग्रा अर ताइसा फायै त्रिपुरा साराखौ बागै तामो तुबै फाइगा अफ फाइलै बक्तसार फैनाय अबानि बागै एसां अरनो लकेलनि एमबिसिनै जत्त बरनो कयो जों जेआसो साल कलमा तखनो खरच सपनो बेरा करक करै खलायै कुनु किछु प्रब्लेम खलायै खलायै सक्सेस खलायबानि अबंखा महाराष्ट्र अवदान बम मुताइनि समान आजिबां बक्तितार कबांमा कक्सौ महाराष्ट्र कुबै कुबैनो स्वयं भगवान बाय किरंजाक भगवान बाय किरङै अनक आं जे समय बुट बासा बुमा आं सामु तुमानो नों तावानादि नों पासनाय आं भगवान बाय साग्लायदों नों सामना दिनै कुबै कुबैनो आं बिसास खायो बयतु मानो बने बागा आं दिनै सानाय बबाग्रानो बागै जों दै बबाग्रानो गोबांमा तिरफ्रा हावा थाइमिया कक सानाय सेजानाय जलिनाय हान खुलुकनाय ताबुकनो बरक थानाय ताबुकनो बरक थानाय बने बागा आं दिनै दै मासावो परिवेशनाल कन्स्टिट्युशनल सलेक्शननि बागै कक दिसामानि आबर चिनि तामुल सानाय चंजाक हेक चिनि विद्युत देब्रमा चिनि सिलेक्टेड दिनजाक एमनिजन बताम साबा आं अधिवेशनो कन्स्टिट्युशनल सलेक्शननि बागै आबानि बागै समाजब तामा आबा कन्स्टिट्युशनल सलेक्शन पेन बुकानजे गया सुट बुकानजे कामनि जो आबा तामा आदन लादनि सामने दिनै नखलाबले प्रमाण ताबो पेन कानजाकदा सुट कानजाकदा काम चलै सुनजाकदा नों बर थानाय केबा जों नरकम मुंसा खायग्ला बबाग्रा चलागेन पाबो नर खरचा खरनै जत्न फन केबेंगे पाताल किना संहाय चिनि रेबुटी संहाय जेसपना केबेंगे जों खानचा दंगो बेसि बाखलाय बबाग्राना हांगमा तंगै स्वयं भगवान बाय किरंजाक तमन बिचै दफानि बादै कायसा रांसाकनि अखरै सिजाकनाय त्रिपुरा सारने पार्लामेन्ट सदस्यनि बागै जोंना गुबै खायनाय बनि बागै आं ताइबो कबकनाय दं मिडियानि बिसिंतै आसुकबाय तंखना कग्या आसुकबाय तंखना कग्या तंखनाय मानका हमपनो जों एग्रीमेंट खायमान परे सिनि डिमान्ड जों माननाय जदि रिया हंकाय आफरका जों सिनि सात फुनुक माननाय अमित शाह इन्डियानि होम मिनिस्टार जों सयरि माने जों नरकमा फुनुक माननाय प्रमाण खायरेखा अबताय कमरि खनिया दिनि साल लाइव बुमानि थांनाय जों अनलाइन बुमानि खरच साखि आं ओएसए अरनि लकेल निङै एमबिसि खरच साखि नै ताइ दिनर गोबां बरक साखिनि थाखाय गौरबनो बबाग्रानि लबिसै बबाग्रा सक्सेस खालायबानि आफोर चिनि बंश बलिर चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन दरर आफोरनो जों साजाकनाय आफोर फना दना जों आन्दोलन खालायबेनो अकक कमरे थांनाय बने बागै नर्थ मिडियानि बिसोरदै आं दिनै ताइसे दं कमेन्ट खालामनाय खोना चिनि बररक गाहाम गोरों खाय अर फाइ सपनो नांनाय चिनि बुबाग्रा सक्सेस खाय सामाने कक थैना जों अर मा खोनानाय खोनानै परेसे जों तंथकनाय चाथकनाय तामुंनाय वाक दचनाय पुन नचनाय बुबाग्रानि मेसेज नफोर जों डिपेन्ड खायो आइला kana जों आसा बने बने खाजानि ताबक जों मानका माबा जों चिनि बुखै खोनाबानो बुबाग्रानि बुखै खोनाखै ताइबो खोना तपनाय बिनि कक हुकाय रांसाकनाय सापलका मिस्टे हाय दै बासानाय बिनि कुक्ति हेचुकाय सानाय हामबाय ini okok निचितै सारा त्रिपुरा बिसना kana जत्तनो यही बुबाग्रानि मेसेज थायो नर खोनानाय खाना दुई तत्तिके ताइबो तर्नाय टोटली खाना जों गारि यांग स्टप खायै पुलिसनो सबै गारि कतरता रहने लामर जाम नाय असगन सदन हामबाय खुलुमबाय What a
Berapa kini je, semua kerana itu je mantai mani. Amno tile, kamu kau kesana, kamu sana. Bupa kerana pulen hamai baru, sengaja gosor rasionalitik leplega. Ancalik dol leplega, cini mantai shock dan cini, ane gimana tunggu sana leplega. Kau berok roman skrip ay singani, mani. Abno susuk manya gitu. Ketapung gangkai je di pramot atau bisi bosor nyaku, ba jeng ML yang mani, ba bosor kasya, ini 2 tarik bosor kasya, kurang ka. Oh zorawat ini 2 tarik, aras sini sanksi ma 2 tarik, ba bupa geroro angker strike je dakukui boros kalang mani je ko ang bok buksa ya buksa angkang ya buksa kiri gelap ni saya sama ni kubu-kubunya abo bupa gerak je ko duo bokong sung pujo tawo baik bisa kemana iko abo sung kalau mangka tini arwo daily kangi nai arwo agreement kelai ka soy di lai ka je sini je constitutional relation abo bupa gerak tuh di mana ini je saya kelam mani oh je sini oputung aja hangar strike ko ini kororo jotun cingka sini o constitutional relation man mani bagi jotun kuci bupa gerak kena sopai kena oh daya sono bupa gerak hai kok sapai nai je aro je borok soy di lemane sini aro to demon bisi network pokre jara wifi dong binarono network kogrok salai faro sing oro kebo oro je YouTube dong nai malaya sini yang sini korang XML korang gaje sar je bor mani oro city jaro je cycle mani abaro opini do hoja oro obon uinai yang opori khel unai borok onek maksa musamani jada ya panui man samne ngai borok je somoyo asomoyo narati maya musajak no uinang যখন মুসালাই কারো টংলাই কিসা বসাগ রকমান লরি লাইকা আবো বাই যদি গরন অব হামিয়া সাকা গাঙ্গাই আবো যারা বরক বুবাগ্রান হামিয়া saya sanai borok no sanai আর বুবাগ্রান তো হামিয়া saya sauno baksa বুবাগ্রান থুইtung hino বুবাগ্রান কবর no o borok ta kanuk nai haije bubagra tam laika tam kuipega bubagra je constitutional relation ti femini ang abor usunan buzu borok ta asal রাজনৈতিক লাইকা নরক রাজনৈতিক লাইও জাতো পানি বাগায়া নরক রাজনৈতিক লাই মানে গাঙ্গাই ব্যক্তি স্বার্থ লোক নে বাগাই ও ব্যক্তি স্বার্থ লোক নে বাগাই ন বুবাগ্রানা হামিয়া চাইয়া সাউরি নাই নরক রাজনৈতিক কানানি নাই আবরর ইসেকনা সাতো বরন জসালিয়া বনু কংনো বরন এলাকাও হাবিলা তাবো বুবাগ্রানা যতন পুজা দমান জরা যতন বিশ্বাস সাই দমান জরা এবং বুবাগ্রা কাম খাই ফলোকা যে কনস্টিটিউশনাল রিলেশন কুইপেকা আং সানা নাইমানি অবনো যারা বুবাগ্রা পুজো জানাই রক তাকোতাই বুকুসং জিনি প্রাসা রক না কবু মুনার নাই নর যতন থানচা দংনি থানচানি মারি বা থানচানি বিসিংতৈ যতন সম্ভব বুবাগ্রানি বিসিংতৈ जों जिनि आलादा राज्य जों कन्स्टिट्यूशनल रिलेशन बाय जोंनियाखौ तामगांगाय जिनि आइडेन्टिटी क्राइसिस जोंनि दङ जिनि आइडेन्टिटी क्राइसिस থেকে মুক্ত मानानै गांगाय जों आलादा राज्य नांगौ जिनि जों दा माइक्रोस्कोप माइनरिटी दंहा जोंबो बांसिन दंहा सुकुनानै नांगौ कन्स्टिट्यूशनल कन्स्टिट्यूशनल रिलेशन बाय जों आलादा राज्य आं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड का त्रिपुरामथानि 1 नम्बर डिमान्ड दङ जिनि अ डिमान्ड दैबो जों हानचानि बिसिखि खालायो जों गुबै फायनाय जोंबो 3 बोसोरनि माथायजे जोंबो कन्स्टिट्यूशनल रिलेशन डिमान्ड गांगाय जों अरो ताइ बिसि खालायनानै नांला बुबाग्रानो लगिरि दङ land right ge culture economic aborok to man khangke abo man yak golot abo greater Tripuraland ni or demand ki kari jar jangne अब का अपग्रेड दो खाई के का अब आलादा राज्य न जुदा अब कन्स्टिट्यूशनल रिलेशन लैंड पावर रग बिफानो जों जेसेबां पावर दं आलादा राज्य अब आलादा राज्य अब डिक्लेयार खालामनानै थानाय आलादा राज्य तब जों
ভানো আরো মুখ্যমন্ত্রী ইনি বাংলা মুখ্যমন্ত্রীর পাওয়ার বাড়ি নাই মুখ্যমন্ত্রীর পাওয়ার কাকা আলাদা রাজ্য কাছে মুখ্যমন্ত্রী পাওয়ার ফাইনাল যে মুখ্যমন্ত্রী পাওয়ার মানো जों আপন শাসন খাইমানাय जों सानि শাসন ক্ষমতা ফাইনাল শাসন ক্ষমতা নাंगौ जों আলাদা রাজ্য নাंगौ মুখ্যমন্ত্রীর পাওয়ার নাंगौ মুখ্যমন্ত্রীनि পাওয়ার খাইগोन जों শাসন খাইমানাय আলাদা
Ada korang berikan niat sini slogan mana? Kemudian kuila kulung Jafar. Joto orang final citra hasil joto ligoro kulung Jafar. Okra cakra mapa tahu kan kulung Jafar ini. Kamu lo sobeknya deliver signatory money, signing money, agreement sign kali money. Agreement between Government of India, Government of Tripura and the Indigenous Progressive Regional Alliance Tripura. A series of meetings were recently held with the Indigenous Progressive Regional Alliance as Tripura, popularly known as Tripura Motha, and other stakeholders based on which Government of India, Government of Tripura and Tripura agreed to amicably resolve all the issues of the indigenous people of Tripura relating to history, land rights, political rights, economical development, identity, our identity, culture, language, etc. Number 2, it was agreed to constitute a joint working committee to work out and implement the mutually agreed plan on all the above mentioned issues
in a time-bound manner. In a time-bound manner to ensure an honorable solution in order to maintain a conducive atmosphere for implementation of this agreement. All stakeholders shall refrain from resorting to any form of agitation and protest during this period, starting from day of signing. The above agreement is signed on 2nd March 2024 at Delhi in the presence of Sri Amit Shah, Honorable Union Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation, Professor Dr. Manik Saha, Tripura, Sri Pikal Teproma, Honorable Minister Government of Tripura, and Sri Shukla Choran Noatia, Honorable Minister of Government of Tripura. Soirika, Sri Mayagaram, Sri Pakhani, Bumugra, Public Competition. Vijay Kumar Uncle, President Tripura Motha. Number 3, Onimes Daburma. On behalf of Government of Tripura, Chief Secretary Tripura, J.K. Sinha. Piyush Goyal, Additional Secretary Northeast, Ministry of Home Affairs, Soirika. Gubangna borok sunno chini chobano ereng thokai samani na kya haise bubagra dili sabai malai botoga te thabai malai botoga ma thang ri sunmane ini proman phurukaise gubangna tiprasa chini chobano poito sai ami kamane ini paksa tiprasa o chobano kathang kubui keplai na he poito mane joto ni phar haise Bumugraki! 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 Thamchaki! Thamchaki! Water! Water! Hamai. Tahu no, kaisa kaisa kobongmu, kenari jodoh tangi tangi renang.
Nibagai tamu romo yang saja kalau kita ini paitani di nibagai angna romo koinai noro gotono tamu romo tahu nahu jangan ikutul thona ningko jala thangai khaltam thalu romo or tamu to di pamasan persen nin thani buba hai kok tuma tong tini Delhi ni Delhi to tini agreement sign sin ka a agreement tam no sign ka gibo nor khana kana media ro chang to obasa ka tini agreement sign mani no land right not ti tini history tini life buma tai tini culture not ti tini language ti tai tini political right not ti tai tini administrative noti ini silent ka engkai abo arobo sejak serai tongo je abnoti committee salam jangnai abni implement khaina bage tina jaga present tongnai tini honorable Home Minister Amit Shah tai honorable Chief Minister Manik Shah tai ajagawo Tripurani Chief Secretary tai ajagawo Additional Secretary Government of India ni Piyush Goyal bor jotong tongkha tai chini bubagra tai chini akara bikarangko tai chini opposition leader chini da Rumesh bor tongkha tai o agreement no bor jotono sign khai paikya tabu abono tuino sini je demand tongmon abro tine chungsan tongmon bor kamama bor question khainai constitution solution tamo greater parliament tamo ekta na ora different greater parliament no constitution solution no constitution bai che joto kucho no no lagu nani je saimanu na tine agreement chungno ekta na jagawo chung direct chini separate greater parliament Chief Minister Maya chini motaka chen aro chini legislator chung chalum maya haipano omo kaisa first step chini achievement jaga constitution solution chanmani a jaga main core issue ga chini land right আর land no chini achievement ka succession ka ini kobama borok question khaimanu land right chini mani tam khainai abona sanamu chini je borok oba ke sikiti pano siang tongnai sikiti pano oba ke question khai to sanamu land ka kaisa boss main core issue অবশ্য চীন আসল হা তংঘাকা চাইছেন কত তংই থাকবাই কারণ হা তংঘাকা চাইনি সিনেমু তং কাইজা বড় জায়গা কাইজা চীন আইডেন্টিটি নিতেইব আবব আ জায়গা ক্লোজ তং আইডেন্টিটি হিস্ট্রি আইডেন্টিটি কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ তাই ইকোনমিক তাই পলিটিক্যাল রাইট অ্যাপার্ট মানে ল্যান্ড রাইট সারা আবো তং কাবনো যে তখন হা করে দিন সিনেমু করে আগে সাজানো যে তখন হাক করে কাপিনে কক করে সাজানো যে তখন হাক করে কাপিনে সিনেমা ko culture করে সাজানো কিন্তু তিনি অবন ফার্স্ট স্টেপ অ্যাচিভ খাচ্ছেন অফ ফার্স্ট স্টেপ অ্যাচিভ ন जों बाहाके इमप्लिमेन्ट खायै जों तेबो बसागो आगु खांबानाय ए आबो ताबुकिनि तेबो हमकरा तंगु एग्रीमेंट साइनिंग पाइका हम काइसा फर्स्ट स्टेप तिनि अचिभमेन्ट
তাবো সেকেন্ড স্টেপ না বড় ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি যে কোনো জায়গাও ন সাইমন বড় যে বুঝে আর না সিম্পল বাজু ছাউনো নং নক তাংনা থাকা কাকায় কিন্তু পুইলা না পুষা নং জোগার মা খাইও দিন হাই গা নাঙ্গো নং নক তাংনা কাকায় ha tongman pore ha no suya ko bin approval mana nango approval man paibar pore gache room nai tangna gache room manao abo pore sane nok no tangno suma khai ঠিক আবা হাইনো তিনি এগ্রিমেন্ট খা তিনি খা মান খা আমন ইয়া বলো তিনি খা no বাহাকি ইউজ খাইলে বাহাকে চল পান নাই বাহাকে চল আপনি এগ্রিমেন্ট খাইলে আবো তিনি নেক্সট স্টেপ খাইলে ওকে ফার্স্ট স্টেপ চল সাকসেস ফার্স্ট স্টেপ চল অ্যাচিভ খা আমন বাগানো বেলাক তিনি তো পারো তো না কারণ অবা হাইকে আগে কোন সময় অবা হাইকে আলোতে হিস্ট্রিতে ini ada cerita ini culture ini language ini culture ini apa itu pun media jadi apa nak bila history wo life wo sejak naik je ini hari 2 Maret 2024 jadi life wo sejak naik jadi hari jaga buba kera sayang pass and to that ini berdiklah kami kore ini cino agreement side besok asuk sal kolongma romoi je sanlai thaimani ini manka land right economic dai gobangma bahima dalek khatom thogo on topano jini do paro system sisarana na do tomane bisinte jini omo first step jam second step no abono baki implement khaitran khanai a jaga bo gobama sampata ma tangnai ko omo ka kaisa step jona jaga man khase jesini man thaino mana bagai government of India goshi botini soirka e nor no ang sinai nei ka abun bagai no ini khub tong thaka tong thomani ya golo ini jotono no kesana musumo omo joto palti prasar khansang ma bangi seti no obo sakse chungu ini obo esibu ini prasar khansang ya kakai obo hakai teng esibu gelak khumuk Saya kami tunggu. Kalau kita baca kaham kai, onek sini bagai cukup kos mukti lagi. 4-5 दिन baca tomani, mono tabung relax lagi. Bukan rata iso thakya nangkai. Sun kotor ke, tapi sa kutung laimung panda, otak sini jepani sal sempal lagi hesu. Isi
bisi rominai mokol kiore nasing tongmani sini bukhani sanmong constitutional solution bubugrano logi roinai bubugrani korang hansani chobawo sengtini saiman ka Delhi ni North Block देश की होम मिनिस्टर अमित शाह ni officer अमित शाह ni puskango sini tiga rajya minister ni puskango mama official ni puskango sini bubugra declarator Tripuraland apa constitutional solution ni jawab klaimana tui nai ini kaja ramchang na korbai as agreement klaja harus sign klaja di pramotan ini nai sign klaja signature ka sini court bubugra Kodut Commission Mariko Daporma di pramotan ni president Vijay Kumar Angkol sini leader of opposition sini leader Ram Gerang Omino Onimes Daporma তাই কাছে তো ত্রিপুরার চিফ সেক্রেটারি J.K. Sinha abono karibo yang Ministry of Home Affairs ni North East ni joint additional secretary North East Ministry of Home Affairs Piyush Goyal bo Government of India ni পক্ষে দেশ ni স্বরাষ্ট্র দপ্তর মন্ত্রী গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ni উপস্থিতি ho ini agreement khaljaka agreement tam 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 sir agreement to oro chije sanmani all jaga wo tongo ni history related to history Tripura history land rights political rights economical development other economic development identity culture language no community kabangma tongo Omonos belai historical ini ni mo jorawo belai ka tongtongmani sal sini baginai mo ranjang ay ko besijak sal bubugrani di tulmumbai ini bormora hatayo lokho lokho borok pinioro bubugrani mo message no nasingai tongajak sing message mamani pore oro sing kisah tongtonglai ka musalai ka bubugrano sing praise khlaika prosna khlaika hansani power ini orang proof lagi je, bukan ni able leadership, ini proper guidance sehingga ini je dua rajya ni je rasano, hai ko, orang bisa tanah ni, orang coba an ini malu.
हाय भलाइखै तंथबो खाखामो तामनि बागै हिंखाय 28 तारिखनि सिमी जों जे हाथाय पत्र आसुकलायमानि हेबा जों हिंखाय गानानि हिसाबै 25 तारिख सिमी केरगै 10 जाना हारै हावा खागलायै अरो जे बेबा दिनै बोखासोनि खाबो तामु तंथबो तामु सासिनाय सिनो तफान आं तामु ककनो साय बोबा गाना हामबाय रेसनाय बो कक थैबै जों बोबा गाना हामबाय सिनाय तामके बोबा गाना जों कक रनानै तिप्रासारनो कक रमानि जे बिनि बिसिं तुइनो तिप्रासारनो कायसा पलिटिशियन सलिउशन होनानै नै जे कक सामानि अबन बागै जों खोनाखा दिनै बोबा गाना अरो जे 8 घन्टा हाइकक सामान परे दिल्लीवा रिंजागै तलां थांब्रो गोबांमा बर्र प्रश्न खायका गोबांमा वान जोंनि चेनेल हयतो गोबांमा कक काजा बनो साबो फोन खाय आबनो प्रमाण तामो गोबांमा कक सामान परे बुइनो बागरा हद फन्दकै साबो प्रमाण फुटनि रेखा प्रमाण फुटनि रेखा गुबै गुबै जेब्ला सारने कन्फिडेन्शियल सलिउशन बागै जिने बुबाग्रा बो ताबो आज अगर दिने एग्रीमेंट कैसे सहिंग लाइखा एग्रीमेंट नि सहिंखा एग्रीमेंट सहिंखा इंडिया गवर्नमेंट को दिन आबनो तै रियावै तंगमया बने बय दिने एग्रीमेंट न त्रिपुरा निङै सिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब थांजा सिनि महाराजा तमनो भवन परे सिनरा चीनी पार्टीनि विरोधी दलनि नेता एलपी बरमगोनां गणेश देब्रह्म थांजा ताई बरमगोनां त्रिपुरा मथनि विजय रांखल बरम थांजा अबाहायखौनो त्रिपुरानि गोबां मानसिनि थांलायै दिनै सहिलामोन जोंखा अब नुकमानि बिसोरनो जों सायमोनखा दिनै अर जत्तनो जों अजागा अमाहायखौनो मेसेज मारखा सिनि बुबाग्रा जोंनो कक रैखलांमाने आं अरनि कुतलै दिल्लीआव थांमानि ताइसा अर फाइ सागलायनाय अरनो जों आं दिल्लीआव थांमानि याक बुकसा फाइग्लाखौनो बलसा कक माने दिनै अजागानो जों प्रमाण मानखा अबनि बागैनो खोना बुबाग्रा अर आइसा फायै त्रिपुरा सारकनि बागै तामो तुबै फाइगा अ फाइलनि बक्ता जानो फैनाय अबनि बागै एसां अरनो लोकेलनि एमडिसिनै जत्त बरनो कयो जों जे आसो साल कलम तखनो खरक सरपने बेरा करक करै खलायै कुनु किछु प्रब्लेम खलायै खलायै सक्सेस खलायबनि अबंखा महाराष्ट्र अवदान मुताइनि समान आजीबां बक्तितार कबांना कक्सो महाराष्ट्र कुबैनो स्वयं भगवान बाय किरंजाक भगवान बाय किरङै अनक आं जे समय बुध बासा प्रमाण आं सामुमु तुमानो नों तावानादि नों पासनाय आं भगवान बाय सागलाय नों सामना दिनै कुबैनो आं बिसास खायो उल्टु मानो बने बागा आं दिनै सानाय बबागारानो बागै जों तै बबागारानो गोबांमा त्रिपुरा हावा थाइमिया कक सानाय सेजानाय जलिनाय हां खुलुमनाय ताबुकनो बरक थानाय ताबुकनो बरक थानाय बने बागा आं दिनै तै मासावो अधिवेशनाल कन्स्टिट्युशनल सलिउशननि बागै कक दिसामानि आबर चिनि तामिल सानाय चंजाक हेक चिनि विद्युत देब्रमा चिनि सिलेक्ट जादोंजाक एमनिजन बताम साबा आं अधिवेशनाव कन्स्टिट्युशनल सलिउशननि बागै आबनि बागै समाजब तामा आब कन्स्टिट्युशनल सलिउशन पेन बुकानजग्या सुट बुकानजे कामनि जो आब तामा आदन आदननि सामने दिनै नखलाबले प्रमाण ताबो पेन कानजगदा सुट कानजगदा काम चलै सुनजगदा नों बर थानाय केबा जों नरकम मुंसा खायग्ला बबाग्रा चलागेन पाबो नरक खरकसा खरलै जत्न फन केबेंगे पाताल किना संहाय चिनि रेबुटी संहाय जेसपना केबेंगे जों खानचा दङ बेसि बाखलाय बबाग्राना हामतमा दङै स्वयं भगवान बाय किरंजाक दमन बिचै दफानि बागै कायसा रांचाकनि अखारै सिजाकनाय त्रिपुरा सारने पार्लिमेन्ट सलिउशननि बागै जोंना गुबै खायनाय बनि बागै आं ताइबो कबकनाय दं मिडियानि बिसिंतै आसुकबाय तंथना कग्या तंथनाय मानका हमपनो जों एग्रीमेंट खायमान परे सिनि डिमान्ड जों माननाय जदि रिया हंकाय आफोरखौ जों सिनि सात फुनुक माननाय अमित शाह इंडियानि होम मिनिस्टार जों सयरि माने जों नरकमा फुनुक माननाय प्रमाण खायरेखा अबतै कमरि खनिया दिनै साल
लाइ बुमानि थांनाय जों अनलाइ बुमानि खरच साखि आं OSA अरनि लकेल निङै एमनि सिगां खरच साखि नै ताइ दिनाव गोबां बर' साखिनि थाखाय गौरबनो बबागरानि लबिसनि बबागरा साक्सेस खालामनानै आफोर चिनि बंशबलि रक चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन दरन आफोरनो जों साजाकनाय आफोर फना दना सं आन्दोलन खालामनानै अकफ कमरे थांनाय बने बागै नर्थ मिडियानि बिसोरखौ आं दिनै ताइसन दं कमेन्ट खालामनाय खोना चिनि बर'रक गाहाम गोरों खालाय आरो फाइ साफैनो नांनाय चिनि बुबागरा साक्सेस खालाय सेमानि टप फैनो जों आरो मा खोनानै परेसै जों टंथकनाय जाथकनाय तामुंनाय वाक नचानाय पुन नचानाय बुबागरानि मेसेज नफोर जों डिपेन्ड जायो आइलाखौनो जों आसा बने खाजानि ताफकजों नोंथां मानखा माबा जों चिनि बुखुक्तै खोनाबानो बुबागरानि बुखुक्तै खोनाखै ताइबुक खोना टपनाय बिनि कक हुकाय रानसाकनो सापलगा मिस्टे हाय दै बासानाय बिनि खुक्तै खोनाय हामबाय ini okok mencintai syarat kirpan bisna kena job tana yai buat message ot hayun marok kena nai kena tui tot tiga tai betot nai totally kena cengkari yang stop kayai polis nona sawai kari kota tar hok nai lamar jam nai asal sedang hambai belum baik ini je bubagra ni tei je man thai man mani amno tile tamo ko kusane tamo sane bubagra na pulena hamai maru ngasu bosor রাজনৈতিক লেখা আঞ্চলিক দল খেলাইফেকা চিনি মানথাই সকটাইনো চিনি অনেক ডিমান্ড দङ जों सानलायफायलेखा कब बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनानि माने आपना सुसुकसे जों मानियाङि तो ताबु गांगाय जे दिप्रा मथा तो बिसि बसर याको बा जों एमएलए माने बसर कासिया दिनै 2 तारिख बसर कासिया बुरन पुरांखा ओ जराव दिनै 2 तारिख आरो सानखायमाबो 2 तारिख बा बुबाग्रावरो हांगार स्ट्राइक जे दाखौ गई बर सालामानि जे को आं बहबुजा याबुका थाका याबुका किगलाखने साइथामानि गुबुनो अब बुबाग्रा जे कगो बकम जों कुजो जावो राय बिसास लायो बिसास खामानि गो अबसं कल मांगा दिनै आरो डेली थांनाय आरो एग्रीमेंट खालायखा सयरि लेखा जे दिनै जे कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन अब बुबाग्रा दुइरि फैनो हिनि जे साइक्लाम माने अ जे दिनै अपुथुंगा जा हांगार स्ट्राइक दिनै बरराव जतन जिंखा दिनै अ कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन मानमानि बागै जतन खुजि बुबाग्रा खाना सफायनाय खाना अ दायसनो बुबाग्रा फायै कक साफायनाय
যে আরো যে বড় ছয় দিলে মানে চিনরব তো তেমন বেশি নেটওয়ার্ক করে যারা ওয়াইফাই দङ बिनारनो नेटवर्क कग्रब सालायफोरो जों अरो केबल अरो जे इउट्यूब दंनाय मालाया चिनि यांगो चिन गरम गोनां XMLA गरम गोनां राजेश्वर देबरमानि अरो सिटी जारो जे साइक्ले मानि आबारो कम्पानि दङ जा अरो अबनो उइनाय यांगो परीक्षा होनाय बरनो अनेक फैगा मसालाया बाक्सा बाक्सा मोसामानि जागा याफानि उइमान सामने गाय बरनो जे समय दंथगो आसमय नारगिमाया मोसाजा दंबोय थांगो जखन मोसालायगा अरो दंथगलाय किसाने किसा मोसाग्रमान लरि लायखा आबो बाय जदि बरनो अबो हामिया सागा गांगाय अब जारा बरक बुबाग्रान हामिया जाया सानाय बरक सानाय आरो बुबाग्रान तो हामिया जाया साउनो बाक्सा बाक्सा बुबाग्रान थुइदुं मिनो बुबाग्रान कबरनो अबररो ताखा नुक नै हायजे बुबाग्रा ताम खलायगा ताम कुइफेगा बुबाग्रा जे कन्स्टिट्युशनल सिलेक्शन टि फेमिनि वो आं आबरनो सुनानि बुजु बरक दा आस राजनैतिक लायगा राजनैतिक लायो जात फनि बागैया नर राजनैतिक लाय माने गांगाय व्यक्ति स्वार्थ लोकनि बागै ओ व्यक्ति स्वार्थ लोकनि बागै न बुबाग्राना हामिया जाया साउरिनाय नर राजनैतिक गानानि नाय आ बरनो इसेपना सातो बरनो जजालिया बनु बनु बरनो एलाकाव हाबिला दाबो बुबाग्राना जतन पुजे साइड मन जरा जतन बिसास साइड मन जरा एबो बुबाग्रा गामो खायफलोगा जे कन्स्टिट्युशनल सिलेक्शन कुइफेगा आं साना नायमानि अबनो जारा बुबाग्रा पुजे जानाय दं दाखोताय बुखुजों जिनि तिप्रा सारकना कबु मुनारनाय नर जतन थानचानि मारि बा थानचानि बिसिंतै जतन सम्भव बुबाग्रानि बिसिंतै जों जिनि आलादा राज्य जों कन्स्टिट्युशनल सिलेक्शन बाय जोंनियाखौ तामगांगाय जिनि आइडेन्टिटी क्राइसिस नुइ दङ जिनि आइडेन्टिटी क्राइसिस থেকে মুক্ত मानानै गांगाय जों आलादा राज्य नांगौ जिनि जों दा माइक्रोस्कोप माइनरिटि नुइ दङ जोंबो बांसिन दङ सुकुनानै नाय कन्स्टिट्युशनल सिलेक्शन बाय जों आलादा राज्य आं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड का त्रिपुरा मथानि एक नम्बर डिमान्ड दङ जिनि अ डिमान्ड तैबो जों थानचानि बिसिंथि खालाय जों गुबै फायनाय जों अब 3 बोसोरनि माथायसे जों अब कन्स्टिट्युशनल सिलेक्शन मानु गांगाय जों अरो ताय बिसि खालायनानै नांला बुबाग्रानो लगिरि दङ लैंड राइट के कल्चर इकोनॉमिक अब रक्त मान खांगे अब मान या गोलत अब ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ने और डिमांड की कारीगर जंगने अब का अपडेट दो खाय के सेनांगा अब आलादा राज्य न जुदा अब कन्स्टिट्युशनल सिलेक्शन लैंड पावर रगरिफानो जों जेसेबां पावर दं आलादा राज्य अब आलादा राज्य अब डिक्लेयार खालामनानै थानाय आलादा राज्य तब जों लैंड पावर रगरिफानो आरो मुख्यमंत्री बांला मुख्यमंत्री पावर बारिनाय मुख्यमंत्री पावर का आलादा राज्य गासै मुख्यमंत्री पावर फायनाय जे मुख्यमंत्री पावर मानो जों आपन शासन खालामनाय जों थानि शासन क्षमता फायनाय शासन क्षमता नांगौ जों आलादा राज्य नांगौ मुख्यमंत्री पावर नांगौ मुख्यमंत्री पावर खायगोन जों शासन खालामनाय आलादा
Shall I